Opo, opo. Videohan ta mo na si ano? Hiling ba? Baby ko, saglit. Yes. Baliktad. Sige na. Saglit lang, baby. Unboxing. Abot na eh. Saglit lang, baby. Ay, gutom na gaya ko. Minim na. Alat na tali ko sa lawas. Nagapaan mo na ako. Papaano-ano? Tama-tama ta. Opo, baby. Saglit Pepe lang. naglaog trabaho. Si papa mo may ma-assemble. Wala nang babalik ang trabaho sa papa mo. Resign na. Awol na si papa mo. Awol na. Kondo. Baby, saglit lang. Saglit. Saglit lang, baby ko. Yan yung ano ko. Upside down. Saglit lang, baby ko. Opo, saglit lang. Papawan. Wheels. Wheels. Apat. Yep. Check. What's this? Higaan niya yan. Higaan, baby. Higaan mo. What's this? Si ano, hood. Hoodie. What's And this? then, baka si ano yan. Kuwara. Screw. We have a screw. We have a toy. Yeah, sasabit. We have a toy, baby. And then, Yan, sapato na Battery. nagpagpag-o sa battery. nag-ano ni ano? Ano daw? Like? Bako! Kawatan lang yan ang gutugtong. Ang baby ko saglit. Screw. And then desk. Yeah. Pag makakaan, meron yan. Ay, heavy duty ba yan eh? Stroller. Saglit lang, baby. Saglit lang, baby. Parts. Then strap. Tail. Ano parang? Tail. And then, more toys. Oh, may ano. Yeah. More toys. And then another toy. Tulong mo Ay, ito talaga. naman sa desk. Oo. This one. Yeah. Saglit lang, baby. You have toys. You have Tulo toys. talaga yan, tulo. Opo. And then manual. Instruction manual. Opo. Eh! Ang baby na E. Opo. Ayun na. Ang baby na E yan. Itaas mo na eh. Anong tatigla mo sa baba? Kasi bola tanaw niya. Iyo. Ano kung pamanaan? Ano kuryente yung lagi. Ito daw. More current. You need to read manual first. First the manual. Kompleto man ano? Ang baby na E yan. Kompleto man ano? Yeah. Saglit lang, baby. Rocking chair installation. Bitis mo na, dude. Siyempre. How do you do this? It's so dark. Baby na iyan. Atyan bangge mo na sa mga. Screw. Atyan bangge? Sila naman mo yan. Apo. Okay na? Ayun na. Pero kompleto naman. What's that?